Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same as His lovely name, and that's the reason why I love Him so. Tapahohom mamangina. Jesus is the sweetest name I know. Tapahohom ma amanginang. Aladang masuk ma rombongan prosesi asa jongjong mahita amanginang.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Suru au Nunga saha kuibana Hamuruan Nasarele Elena Ahudo panolgang di portilio atau pamargalan kita kodong angka nama misunahu ibadah nutake panolgang di portilio
Marede mahita sian buku ede nomor 57 nunga Jupang Muse. Hurian ni debata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus namar pungudo hita nuaeng di bagas joroon makalason parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus didok hata ni debata puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam puji hamuma Jahoba mardongan tali sayak dohot panortoron namarliat puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila puji hamuma ibana mardongan ogung panggora puji hamuma ibana mardongan ogung panonggai atong tapuji matu hatta marhite ede nunga Jupang Muse ari pestai. Di bagasan roha nama dok moliate tu debata ama tapuk kama pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Di bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohoton di porbadia. Amin. Pinasupasuma naro di bagasan Tuhani. Hehe maho, marsinodang maho, aina Roma panodangmu, jala hamuliau ni Jahoba bicar di atasmu. Haleluya, Maria ria do toniku midane bata si paluaa. Ai idama haholomo do makukupi tanoon, jala hagulapon akabangso. Alai nabi carnema Jahoba di atasmu, jala marsinodang hamulionna di atasmu. Nunga ditatap Jahoba pardangolan ni saluhut bangsona, jala naeng paluaonna do saluhut jolma
sian nasa dosana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale debata amanami na di benua gijang, mauliate di sobahon rohanami tuho. Ala marhite pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, disungguli ho rohanami, marningot balga ni holong ni roham tuhami. Asido roham dihami, jala di sesahodo saluhut dosanami nagodangi. Nuaing marpungu hami ruas ni huriam, hakabipe harapan jaya. Mames tahun parningotan di hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus. Tadalas ni rohanami maon, marningot haluaon, sian saluhut dosanami. Pasu-pasu ma pesta namion, asa marhiti lamanahan hami maka porsiaiho. Jalalam margugu hami, papatarhon holong ni roham tu akka dongan nami. Setopa marohan na ibaru di bagasan hami, asa lam marsitutu hami, mangulahon ulaon las ni roha. Jala lamar sinondang hami, pajongjong hadameon tusalhuk halak. Amin. Hudulma huria. Mari demahita. Patik Matius 22
ayat 37 sahat rodi ayat 40. Hamuruas ni huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dilas ni rohata namar pesta Natal paduahon sadarion. Tamado au honota hatani debata namadok. Jadi di dok Yesus ma si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Alai dos do arga nina padua honon si haholongan mudo dongan mi doson dirim. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mare de mahita. Hurian ni debata nahina holongan ni Kristus. Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Roma hita tuadopan ni debata. Tatopoti madu sata tu amatta debata. Jala tapangidoma hasesaan ni dosata. Di bagasan goa ni Tuhan Yesus Kristus para si rohai. Martangiang mahita. Ali debata amanami nabadia jala naguk asini roha. Manang napigahali hamirotu adupanmu. Hupar hato petamido sudi akadusanami nagudangi. Tung macai jut dohami manirpang siadalanmu. Dang mangulahon lomo ni roham. Nuaing roham itu jolom mangido asini roham. Unang mapabali hami sian adopanmu ale Jehovah alani dosa dohot hajahaton nami. Alai marpamuati maroham di hami, tung macai susado parnguluon nami, apala ditiki na parpudion. Masa aik magodang, dohot tano marusur, di piga-piga luat. Tumatangis na sida aguan arta, jala aguan hosa, deba sian tonga-tonga na sida, naikon maninggalhon bagasna. Natoras marsirang sian ianakonna. Ianakonna marsirang sian natorasna. Ale Tuhan, unang ma laluhon rimasmu tuhami.
aidang manahak kami. Ale Tuhan, hupauduk kami manuaing si majujung nami Tuho. Jala huparhatopot kami manuaing diadopanmu. Jok-jok do kami lilu, songon biru-biru masih todong dalam nabi. Dang be hu ulahok kami lomo ni roham. Asima roham dihami ale debata. Asima roham mi dasadok bangso namion. Saise sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panggulu hami. Kurian ni debata naung manopoti dosa. Nuaing tabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Ai musat pe akaduluk jalahumutal akarobean. Alai anggo asiasiku nasotu pamucat siako. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna Jehovah si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Hudul ma kuria. Refleksi Natal di rumang ni Parnguluon di tahun 2025. Partalup jala parasi rohado Jehovah, labas do ibana tarimas, jala pardenggan basa bulun. Madok moliate masude jadi-jadian mutuho ali Jehovah. Jala dipuji aka naneasian mudoho. Laho pabotohon tu jolma manusia, aka hagogo onai, dohot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Kamu akadongan saha porsiaon
Dina tapatupa pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Dalat tadui lahomar ningot dengan basa dohot holong ni rohani debata tunguluta. Didok hata ni debata tuhita ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Onma natahalason jala tapestahon di tikion. Alay di namarlas ni roha hita bornginon taingot ma. Godang dodongata nasubuhi marlas ni roha alani aka bencana. Sahat tutikion marukil jala di bagasan hata hutod dope dongata di piga-piga luat hinorhon ni aik magudang namasa. Godang sian nasida na aguan arta. Aguan bagas inganan parlinggoman. Na aguan hosa. Di Natal natapestahon di Bornginon aha masih dohonatta tu akadongatta na marukil na di bagasan ganggu ni roha hamu akadongan saha porsiaon dina tapatupa pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Hamu akadongan saha porsiaon dina tapatupa pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Dalatadui lau marningot dengan basa dohot tolong ni rohani debata tungulutta. Didok hata ni debata tuhita
nang mabiar hamu, ay barita halalas ni roha godang dohu buat tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsoy, ay naung tubudo di hamu sabornginon, di hutan ni si Daud si paluay, ima Kristus Tuhani. On manatahalacon jala tapes tahun ditikyon, alay di namarlas ni roha hita bornginon, taingot ma godang aka kekerasan namasa natoras mabunuh ia nakonna, ia nakonna macuadahon natorasna, suang songoni masa porang diluat na asing, namakorhon si taonon na patububiar di Parnguluon. Godang sian tonga-tongan ni Hajol Maun na tumatangis ala ni Parsorion ni Parnguluon. Maol ni na mga luluy Parnguluon si Ganupari, mga luluy parkarejuan, dinatal na tapes tahon bornginon, ahama si dohonota tuaka dongata na marukil, ala ni sorop ni kekerasan, hapatenon ni Parnguluon, dohot hinaborat ni na mga luluy parkarejuan, Natal dan kerukunan. Taido nunuaing di zamanon lamar taburak akka haguturon hagauron di tonga-tonga ni masyarakat. Hinorhon ni hagauron nanyadupan ni masyarakat gabe tubuh biar dohot ganggu ni roha. Debasian organisasi masyarakat napatujulohon kuku nama maksahon pikiran na mangurai perpunguan
parsoran hobar tu hapor siaon. Masa pangarupaon tu akan nagale tu komunitas minoritas gabi tubuh hagaoron na maruat-ruat. Masa rumang ni panguluan na so bebas beribadah na diorai patupahon parsauran parsobaon ibadah Natal. Di rumang ni parmuluan si songonon di dokhatan ni debatado unang mabiar hamu ay berita halalas ni rohagodang do hubuat tu hamuna. Persaulian di sadok bangsoi ay nang tubuh do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Marede sian buku ede nomor 50 martubur tuku-tuku. Oh
Ajaha Lukas 2 ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada dohot pagala lilin. Jadi adong marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Alai didok suru-suruan nima tunasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha gudang do hubuan tuhamuna. Persaulian ni sadok bangsoi. Saunari hujau hamima utusan sian ruas do parjamita lau pagala lilin. Parjolo parjamita ima amang pendeta M Tapubulon. Paduahon ketua panitia ima amang situape simajutak. Patuluhon utusan sekolah minggu Noah Pasaribu. Utusan seksi remaja dohot naposo Cindy Reta Buru Simajutak. Utusan seksi ina Inang R Buru Silalahi. Utusan seksi ama Amang L Manalu. Utusan seksi lansia Situa N Sitangga.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina toho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina toho jala di pasaor madamena tutodim. Amin. Nuaing hupasatami mapartikian tu panitia Natal bersama HKBP Harapan Jaya mangoturhon ulaun na mangihut. Pasatami partikian tu panitia. Mulai tema dihamu amanami do inanami obar tu titing ni huriata duksi puli badahita rak marsi panganod do hita ima disabula habirang ni garijon ima nganan na upara dihami asa rapriyama hita tu si amanginang jala obar tu parhudulon na upatu pahami wilayah Jerusalem sebelah kiri di hutan wilayah kanan di hutan wilayah Galilea suaksongoni nang wilayah Judea Sion jala di hutan musim wilayah Bethlehem kana Hermon suaksongoni Jetun Nazaret dohot wilayah Efrata. Jadi wilayah Jerusalem ma na paling habirang. Taingani ma kahudulata amanginang suaksongoni nang akasi panganon naung tabuan asa dibuak kiama tu ingana tahudul. Songoni ma buah-buah siak kami pinangido ma tu sude parhalado wilayah asa mangarahon naka ruasta mangingani aka hudulan hobartu na taaturhon. Mulai tema. Tolong wireless disiapkan di luar.
Sebelah kiri. Tetap bisa mangga satu tiga. Cek. Jadi songone maparhu dulu dihita. Dimulai masyan wilayah Yerusalem paling kiri. Dihutum muse wilayah kanan. Galilea. Terus muse Judea. Baru Sion. Bethlehem. Hermon. Zaitun. Baru Nazaret dohot Efrata. Ya. Asa diarah situana wilayah masing-masing mah obarna sehalinai Yerusalem kanan sanen dang boy beng Seni jadi hudul majo ita manginang akan nangboy hudul majo asa boy ta atur par hudulon paling kiri Yerusalem. Jadi mulubui ya manginang, mulubui parhudulon marsia dopa-dopa manasa wilayah. Parhudulon marsia dopa-dopa nasa wilayah. Asamuranon tabagi si panganon. Ate. Songon neon. Wilayah dia do tengon. Prata. Tati rumah songon Prata ate. Marsia dopa-dopa dah. Ya, bagus Prata. Asaboyan not dengan tabagi permanganon. Amanginang, tak coba majo marsia dopa-dopan itong-atong man si panganon. Ate. Jadi siap pudi mulu naman non akapar hubas pasahaton akasi pasahaton na. Ya, marsia dopa-dopa ma. Ya, marbaris. Nyo nakaina namin na di jolo. Tolong inang gabi tiruak kita marsia dopa-dopa kita. Ber kamu Prata. Ya, asa boy marbaris sa tubudi. Iya. Ada padapan gini yang sampai ke sana. Enggak, ke sini ke sana ya. Jalurnya ke sana ya. Iya. Iya, menghadap gini aja lah, menghadap gini ya. Yerusalem di mana? Udah. Itu udah Judea semua. Udah enggak mau diatur. Iya, nggak mau orang. Tolong menghadapan gini ya, berhadapan begini ya. Seperti itu. Di mana? Itu kamu mak, dah udah pakon deh nak kamu udah pakon. Udah pakon. Bapaknya Ya. dari mana semua? Setiap binang, depakan mau depakan nanti. Saya ada depakan, saya ada depakan. Tersongan ini, biar kamu nih. Tabu bajutan mo. Ya. Daw. Mardela don no siya no pubi na marhobas. Asaboy na marhobas Mardela. Ya. Tabereng dongat na nasing. Ate. Inaura nami ulo hita diatur roti kate. Moloso Marsia dopa-dopan tu sa bola jabuni padita do tu sa bola gerbang. Ate, unang gabi dala songonon ate, bado. Iya, ber kamu nakadong ata, inang. Jadi kosongonod do.
Hudul maju ita sudah, hudul. Taingannya maju hudulan. Ay jugul lo sudah tuh. Jadi dia buat mau dulu tak? Ya. Akan najong-jong di jolok kudul mak. Najong-jong na jolok kudul mak. Adong do pena kosong masuk kamu nak. Asa tak mulai acara tak. Ngamale. Tapahom satokin hudul mahi tamanginang mulu akan ajongjong hudul majo amanginang asa woto hami mulu nahurang kope hudulan asa utabay hami ate jadi adong kope na so dapat hudulan inarohan nami dakpola hutegor hami hamu akan ajongjong muludung dapat hudula kudul mahita manginang. Jadi tapaho majo satoki namanginang anop pemerdalan molo parburian inarohanami tapaho majo satokin dihitakan na tua-tua asa gabetiladan tuaka nauposo ya jadi dapola gajang dohonon nami amanginang omahita di puncaknya acara Natal ta di bagasan tahunon so siap kami perhalado doa ka panitia nunga berusaha kami mabain na duminggan boha sa mardala dengan ulaun Natal ta di tahunon las marhiti marah di naunggudang tabulu sa kacara Natal mulai siyan Natal perhalado sa tunwaing boy manyan gabi mabain perubah di ita tuaka na duminggan jadi tadi kumah akka bako nalilingi na mabain hurang di akka bako basyon ni Huria alay tahihay ma kangulo na baru tujulan na riyon jala marsitangnya nga mahita asaboy dengga kita paturehon jala madoho di akka perminggu di Huriata songoni marah nabuhi tarpasahat kami songo kata sambutan siap kami panitia mulutuk pesongonot do pendaboy terbaik kami alas ada hal na baru lo dihita marsia jojo mahita amanginang na orang luwi dia kabak kubasyon nami tong mahita marsia tangyangan asaboy tudenggan na tujulan neron imara kata sambuta siya kami molete mah sonari upasatami mah songo kata sambutan manang selamat Natal sian utusan ruas amah upangido kami matu amang Damanik.
Shalom. Horas madita salutna. Selamat hari Natal madita salutna. Jawabannya Immanuel. Udang lupa tak. Jadi mau lihat tema di pasar kami Tuhamu amang uluata amang pendeta Adver Leonard Nababan songoni nang naking na malayani hita amang pendeta manahan tapubolon dohot amang pendeta fungsional ima amang Hendra Siregar saluhut na inang Bibel Pro dohot sude calon pendeta dohot calon guru huriata dohot sude parhalado tarlumobe Tuhamu amang inang ruas ni HKBP Harapan Jaya namarlas di roha di hari Natalon horas madita salutna. Jadi sogok kami na mengwakili ama di pasahat sian huriata na aupe amang jongjong dison mengwakili hita sian ama narade bahita ti amang sisa dahata mahita ti amang ate. Jadi moliate mata pasahat tutuhatta didenggan niari nata pado-pado pun asa tongtong mahita martangiang jala marlas di roha asa tuari-ari mangihut boy dengan acara ton amang. Jadi sogon las di rohani huriat tuhita ruas omma naidokon Natal bersama HKBP Harapan Jaya. Jadi asa tongtong mahita tuari-ari mangihut dilihat tuan nahi pason ditabai pasu-pasuta asa tok-tok kita marlas ni roha mangihuton tu Natal berikutna ditabai tuan madita sudah hahi pason boras sabur-saburan mai atas minggat pasu horas mahita ganupan nai bataya matong-tong mamasu-masu Ay matong. horas masyak kami ama mau lihat Mau lihat mak. Sahak ma kata sambutan manang ucapan salam Natal sian utusan ruas ina. Upasahat kami matu inang nyonya Sirai Boru Marbun. Horas madihita saluhuna satok kinate inang amang dot diamuakan akon nami asa mengucapkan selamat Natal majo sian inani Huriah HKBP Harapan Jaya. Nah hormati kami amang pendeta uluan nami nang songoni amang pendeta nakingan nama buan jamita ima Tampu Bolon. Hormati kami nang Bibel nang songoni pendeta Siregar. Suang songoni hita aka paropuan. Suang songoni itu aka pangulani huriata HKBP Harapan Jaya. Parjolo dope dohonon nami mau lete godang tua mata debata siala sido olong ni rohana boy hita pajupang bohi di bagasan Bodarion diiring-iring kita di bagasan Perdalanion Ningolutta di bagasan hampir 1 tahunon. Jadi unang lupa hita madok mau lihat ate amang dohot dihamuinang asa boy tol hasita utao 2026. Kami sebagai utusan sian ina madok mau leate do kami tuhamu parhobas ni punguan di bagasan Bodarion. Kami sangat bangga alaboy di bek kamu songonon gabet sunggul tikina di huta. Ate dangi yamang molo sa umur hurai ngok may huta marwodo mangan ate. Jadi mau lihat madonon nami tuh hamu
lam tu dengan nama hita lam tu kompak nama hita aka sude huria sude ruas ni HKBP Harapan Jaya on asa itu tong di bagasan las ni roha songoni mahata sianau sian utusan ni ina di bagasan budarion horas madihita saluhna. Jadi na barpudi nama ucapan salam Natal sian amang uluata sekaligus bimbingan pastoral tu hita saluna. Hubo tong male hita saluna. Jala aping ma male. Alanidang kajang bedohonok ko kabangkainang. Molohudok harapan alusihamu ma jaya jaya jaya. Harapan. Harapan. Jaya jaya jaya. Sekali lagi harapan. Persea doa jaya harapan ini untuk masa yang akan datang. Sudah hita ruas sia mulai sekolah minggu, remaja, napo sebelum ama ina, sahat tulan sia. Bersama-sama memajukan HKBP Harapan Jaya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal Mak. Horas Madita. Jadi mulai tema dia manggulur nami nama ngihut boha asude membuka si panganan idehan nagawan. Nah jadi sambil mardalam mamusik mardalam mana pakubasion sian huriata ima di nama bagi jangan
Cek. Ayo, cepat-cepat kita. Cek. Cek. Tes, tes. Nasional mau nasa Tes. Korea nanti. Yo, Bethlehem. Setengah suara. Ayo. Ada lirik kamu satu malai tangan di kamu aja. Gue di tengah. Ayo cepat kamu. Ya, 1, 2, ya. Marhite Tuhan Nama Esa di bagasan damai doita. Ada masalah teknik musik. Ayo, main keyboard aja, jangan main gitar lagi ya. Oke, mainkan musik. Ya. Beda lagunya. Ya, musik. Bukan. Iya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu firman kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Yang penebus juru selamat dunia. Penebus juru
juru selamat dunia. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Ora, tepukanlah buat itu. Ya. Maksimal panggung cuma 8 ya. Itu pun kalau timbangannya 50. Nah, sian wilayah Hermon ada dong. Jangan dong. Ada, langsung ke sini. Ya, dihitung sampai 10 kalau nggak dalam diskualifikasi. Wah. Cepat. Ya. Habis sermon mana laborian Bethlehem. Ya, mana laborian lagunya Bethlehem. Ya, ke sini lah, Mak, ke sini. Nah, kita dengarkan dari wilayah Hermon. Kuis siapa dia? Ya, tolong dari wilayah Bethlehemnya dilaporkan lagunya langsung setting. Ya. Oke, ya. Habis Bethlehem nanti beralih ke hari Selasa. Apa disuruh? Siul. Amang, Paman Ridwan. Ya. Ya, mainkan apa? Tinggal 14 menit lagi. Arpak bulu begini. Oh, mereka yang salah. Ngalo jaho inang nauli lagu ngalo jaho humokop hami geleng mon hu haol maho hu abing baho paula kon lo jami salelengon tu anakmu. Las roham mekel maho gajah ma umur mi da inang nauli lagu inang nauli basa mauli tema di holong bi inang aidang namora hoinang manang madu maho labo halmi humokop geleng mon inang las marohaminang inang nauli
hasang podi dapot tudoinang las roham mekel maho gajang mau Dainang nauli lagu inang nauli basa mau lihat tema di holong inang aidang namora inang manang madu maho labo halmi humo kop geleng mo Las marohaminang inang nauli lagu Mekel maho inang Mekel maho inang nauli lagu mau lihat tema di holong minang aidang namora hoinang marang madu maho labo halmi humo kop geleng mo alai marparbu edo panilo jami Las marohaminang inang nauli lagu Mekel mahoinang inang nauli lagu Mau lihat Hermon selalu di hati. Kamsyah Hermon. Ya, langsung kami panggilkan artis dari Bethlehem, langsung naik. Ya, dengan waktu durasi tidak sampai 5 menit. Persiapannya maksudnya. Ya, tetap satu lagu. Duk simpul Bethlehem, mengarah di Siensio. Tony siwan lagi. Ya.
singgolu Niam yunan julu ihamorao Ada toyam yamami Lolo tuluani Maunae yam yaitalo Kalian nyo video Asa moto disikina dia loronai guru di mana tungguru di ramona doyon yang mentosa Mama Devi berteridau Ya. Ada udah denak nasiring marnibi. Tapi kayaknya dia sini. Ini dia. Ke sini. Laporkan lagumu. Isi keluarmu. Keluarmu isi. Iya.
Togi Sinalai dari wilayah Siau. Ya. Maka silai sebuah bersia-sia mah. Udah.
saham dahulu Bapak ya. Untuk wilayah Siang. Mau lihat ya Mak? Sian wilayah Siang. Tugi sudah lahir. Amang inang ada pun suara anak bu bingung kamar itu. Imam apa di dahuluan. Ate. Jadi udah itu mudah kita. Saya manusia wilayah. Tapi dia suara ni apa di dekat. Ate. Ya. Jadi judi yang mana? Wah kami lapor, kamu manusia melapor, perkuri masuk kamu. Ya. Ya, setelah Judea, Galilea ya. Galilea melapor secepatnya. Galilea tadi udah tadi. Ya. Oke, cepat. Asal sana sekolah lagi naik. Ya. Tolong geser ke sini. Tiga anak buah muna. Asa Binoto mengkejar kamu. Itu nanti jauhan. Geser hamilan, sorry. Ya. Geser sini. Geser ini ya. Asa nama ibu itu sudah. Udah Grace mana? Musik. Grace mana? Grace mana? Grace. Dia nyanyi. Foto dulu. Iya. Musik. Udah itu. Apa ada di bawah? Set. Mana dia? Goyang. Tampuk. Ayo, kata. Masuk. Taga marende dongan saha porseaon Kanan ekor joget, boleh masuk. Mantunan rohai Aku ngerti Rap sudah serende sudah haleluya Udah di Nggak kelihatan. Haleluya. Haleluya.
dari wilayah Galilea. Ya. Galilea, unang ang Diyo na mula ka de. Ya. Molo na yung manawer, unang di akhir lagu ate, molo di akhir lagu. Tupai ni dia may titipon. Duksidung siang Galilea, mengarah ke Kanaan, baru Yerusalem. Tes 1, 2, 3. Galilea. Kalau mau joget di bawah aja ya kalau banyak. Ayo, dangan Galilea dang marjoget, aladang malo marjoget. Geser lagi sana. Songon solu di tengah tao mange oleo di ulus alogoi kudos susi manoluki si ganupari ditiki sohutanda dope Tuhani saudari rohaku dame tujuh pangau ma Yesus di pangolua di dalam hasil tongan di dodapota dan sonang di bagasan damai rohamu sudah Galilea. Dung Tuhan Yesus mian dinasang uluki dang nahurang nganau ibahe Tuhani naso adong dison dapat tahu doi Tuhan godang di pasu-pasu Dung sohe adom marsang au di tuhoki nas uji mangkoarmu oh Tuhan debata saleleng ngoluki saudari rohaku dame tunjuk pangau ma Yesus di pangolua di dalam hasil tongani no dapota nasonang di bagasan damai Dung Tuhan Yesus mian dinasang uluki nang
Tuhani naso adong dison dapat tahu doi Tuhan godang ni pasu-pasu lam ganda hadam beo sonang rohaki tuso he adong marsa au dingoluki oh puji magoarmu oh Tuhan Dewa Bata saleleng ngoluki oh puji magoarmu oh Tuhan Dewa Bata saleleng ngoluki. Mana tepuk tangannya? Gak ada tepuk tangan. Kuasa kami bertiga ke wilayah kanan. Adong do. Dan adong ade. Adong do. Nah, itu kan kok kamu tukang ngomong. Ya, cek sound. Duksi pun wilayah kanan, mari desi wilayah Yerusalem baru saat waktu Pandita Uluan Amang Pandita Alena. Gua ada wilayah kanan, adong kamu. Wilayah kanan, sehari 2 hari. Ngecek sound. Oke. Siap Yerusalem mana lapor here? Cek 1. Cek 1. Cek cek. Nah, dengar. Puji upah
tema oh Tuhan Tuhan pardosaon bukan tertutup jalan naladiti jauh-jauh mau di goarmu itu gua mau tu dalanmu diurasi badan tunatodiku dan marna sudah olong bi tuau pardosaon puji upas anak mah oh Tuhan di ngolkon urat peruan tanganmu di obat Tuhan dan apa biar Moloho diambuki Dalu mata kasih molis di bahan dirati Aulia tema Unut Tuhan Tolong mudah-mudahan Tuau pardosaon Aulia tema Tuhan, tolong mudah-mudahan Tuau pardosaon. Latek terus kena. Puasa teh bertiket wilayah kanan, wilayah Yerusalem. Ano po? Iya. Duksipul wilayah Yerusalem. Ang kandidato Manedeno. Naposo, ada mo naposo? Ada naposo. Ya. Ya, ke sini, cepat. Itu Miki. Siapa namamu? Hah? Jorna. Ya, kita dengarkan dari wilayah Yerusalem. Shalom semuanya. Saya Jorna Dosimorimo ingin mewakili wilayah Yerusalem. Kami mengucapkan selamat hari Natal untuk semuanya. Tapi kali ini saya minta maaf tidak membawa lagu bertema Natal. Saya ingin membawa lagu ini untuk para kaum ibu di gereja HKBP Harapan Jaya.
tidak sih dia tidak sama pertiket sama udah Amang Pendeta Lena. Nah, sedikit pengumuman kepada pemilik mobil yang warna hitam B1312 ya, karena mengganjal di sana tolong digeser ya. Ya, naposonnya kelihatan mana tadi? Ya, habis Amang Pendeta baru naposon nanti ya. Tolong melapor ke sini naposonnya. Sa sitong ano ko buto marepli ang kainan. Yang di mas saya abang pao ini, may pagkao ini abang pao ini. Labok ko suaranya mangon. Kung labok siya rohana. Natutuwa ko ito mga estegon. At ito ang kailangan khusus untuk ang kainan. Kainan natin. Ang buwan. Que
Iya, mau lihat deh. Dia Mang Pendeta Alena dengan suara tentunya. Berapa mungkin ada pesannya, Om? Iya. Upasatay Maturaposo. Iya. Wah, Mang Pendeta Siregar. Habis na po siya natin. Habis na po sa Mang Pendeta Siregar. Habis itu baru kita tutup. Di bawah aja kalau banyak. Oke, go. Tes. Itu tuh Carol. Iya, udah siap. Atur barisan, jangan masih topisan ya. Shalom dulu. 1, 2, 3. Iya. Akan ada dua. Sama atur barisan toh. Shalom Mama Nina. Shalom. Kami dari anak-anak yang masih muda mau bernyanyi, kiranya dapat kita nikmati semuanya. Seru Inam. Sama Mina mau berdiri juga. Joget. Asik. Kiri. Kanan. Hanya bagimu Tuhan, serta Kau yang layak dipuja. Hanya bersorak tinggikan haleluya. Soraklah haleluya. Bersorak tinggikan namamu, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Aduh, makasih Nah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mau lihat? Di waktu kasihnya seperti sungai di hatiku. Di sungai kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oh ho ho. Mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mau lihat emang? Hutur sudah hutur.
waktu susah, kasihnya seperti di hatiku. Oh, oh, oh. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Waktu susah, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti. Segala puji syukur, segala puji syukur, sekali puji. Oke, sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oh, oh, oh. Mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai. Hora, Ora mau lihatin. Horas. Satu lagu pemungkas. Satu lagu. Ya, bukan dari Naposo. Tor monitor. Dari Amang. Tor monitor. Oh, bukan. Yang tidak kalah untuk menggoyang juga. Oke. Oke. Mau lihat dia Mang Dodinang. Ya, disimpan dulu ya. Mau lihat. Nama Parpuni unaitor mulai cerita. Oh, lo. Simpan dulu, simpan dulu. Yalah. Ya sudah masuk dari kantong. Simpan. Ya, Amang bendera Siregar. Terima kasih. Ada lagi. SKP ya. Foto guys. Foto. Rame. Bibit Pro, calon pendeta, calon guru, dohot, baca kita Amang. Udah ramein aja di pinggir. Cek. Iya. Naposo kalau udah selesai, coba duduk. Amang pendeta kita mau nyanyi. Slow. Masih ada waktu nggak? Tapi jangan lewat jam 10 ya. Nggak ada. GSM, Paribandar Jakarta. Tapi jangan lewat jam 10 ya, jam berapa? Masih setengah 10 Amang. Iya. Lucu di ngelukon. Hamu anakku. Iya. Pasabar mama. Nunga matua Jarasi togu oni Sulangan mangana Alani barsa itu Saluta Somar Molodung matea Somar lapatan naulina dengan batu baunmu Molodung matea Ujudi
ngolukon mania Tupama bahena Karena dengan asa dari rasa sude Holong ni rohami Marna tua tuai Saikon burjudo hita Namar na tua-tua Jala ikon Sai tapar sangapi Aka natorasta Nunga matua Jalasi togu-togu ori Sulangan mangana Si pari diona Alani barsa itoki Semuanya Maladung matea Maladung matea Wujud di ngolukon manian Tupama bahena Karena dengan asa dari dasa sude Holong ni rohami Marnadu Somar Lapatan Somar Lapatan Somar Lapatan Maud lemar godang mare basamu Maladung matea Somar Lapatan naulina dengan batu baonmu Maladung matea Wujud di ngolukon mania Tupama bahena Karena dengan asa dari dasa sude Holong ni rohami Marnatu Holong ni rohami Asa Holong ni rohami Holong ni rohami Marna tua tuai Horas, tepuk tangan juga. Iya. Martoba juga. Iya. Jadi boy dosa salota na emang. Anak naburju. Anak naburju. Dang anak nalilu. Natal bersama. Anak naburju. Jadi bersama dotak kasih kolamiku naking anak kok kasih kolamiku wida. Molo wendeo kami deo. Angia makena kota nasoran nadong di keluarga tewe. Kami anak naburju. Amin. Amin. Anak naburju alias terpasuk-pasuk.
Dua mi tuluat darau iyama na tua mi buniani hutangi kodo Anggiatmu barohami di jalodo amang di jalodo Hasiaku anakku tumu jadi nabolo Marsi aminan Marsi tukol-tukolan Solo suat ni robeani Duku pawon Sile badi mau lihat tema adop tuduhani dina di jalomi ama jubang mudo amang jubang mudo Ipe ama hasiaku Pagomos ba tangi yang mi
Marsia mina minan, marsi tukol-tukolan, so suat di robeani. Mina minan, marsi tukol-tukolan, so suat di robeani. Anak naburju Martaba Joida. Selamat Natal. Selamat Natal. Jadi hinamain naruh nami halanung jam 10 boha SKM. Ya, enggak jadi ya. Oke lah. Jadi melutuk pesomone acara tadi bagasa beringon. Sudah maita marlas ni rohate. Hidupin nabuhi terbaik kami. Martoba jauh tu panitia to, ngalo aja panitia teh. Ya, asa silam lah buru mana tu silam lah itu bah. Dana unang adong bena marungut tungut. Sudah nama tua marlas ni roha. Atong asa tak tutup inang bibil. Ya. Tak tutup mama ngate. Iya, isi mah. Amang mama nutuk dok tangyang. Mulai teh mak. Jadi mulai dari aktivitas lalu pertama kali kan ya, macam 10 tak mau coba cara tak. Jadi mulai masuk dia ke panitia tadi karena doa panitia yang luar biasa. Hidup di masuk-masuk Tuhan ini mahita selalu pertama kali. Amin. Amin. Horas. Kepada pemilik mobil B1312 KJH, tolong digeser katanya. Oke, Horas Marita sudah. Di hamu aka inang sintuan nami. Sudah. Parar.
Beta marede. Dingolukon pakai mau Tuhan si tindangi hatami sai suruh tondimi mangarajaya anggiat boyu ulahoni Mana mic-nya? Emang ngantar. Mana mic-nya lagi? Nggak ada. Itu mic-nya. Party. Ayo, yang lain aja kalau abang belum ini, yang lain aja lagunya yang mana itu? Dia nggak tahu, kasih judul lagu lain aja. Pakai mau Tuhan si tindangi hatami Ketinggian. kon pakai mau Tuhan ngolukon pakai mau Tuhan si tindangi hatami sai suruh tondimi mangarajaya anggiat boy hutogu oni pararma ale Tuhan gogokon nang pesi ulahona men Iya, ketinggian. Alas standar ciri bani sonni. Iya, maksudnya bisa. Oh, ubah turun nak kare kurang dobe. Ini gimana? Bukan. kemah si tindangi hat sai suruh tondimi mangajari anggi
Hai gabe aha nama jambarhu Holan nari keti Sayu sarihon Hape godangdo si guru honon Yesus Tuhanku Parhong rohai Pakai guguku Nang pikiraku Lama raraton barita Nauli Asa gabe ang marguna Para mangolukon Nama jabarhu Holan mari Koti ang sarihon Hai gabe aha namurangon Jesus tu dosa Maruhai Pakai gogoku Nang pikiranku Lau para raton balita Nauli Asa gabe ang marguna Parar mangolukon Tuhan Yang mariguna Parar mangolukon Cek. Tuhan Ya mau nanti sopar saja ya teh. Oh no. Masuk Korina. Berarti lagi dong. Tolong dong videoin dong. Oh. Cek. Ayo. Ya, sebagai Lagu apa? Iya, lagu terakhir. Iya. Rap sabimu tua. Ayo itu tuh, ayo dong berdua, berdiri dong. Iya. Penutup terakhir. Iya, sebagai lagu penutup ya kita membawakan lagu yang rap senimu. Ayo tuh lagu ketiga ya. Ayo tuh. Rap mana mic-nya? Rap senimu. Terus nanti medley ya, rap sanimu tuau tu dia holau tu si donangayo rap sanimu tuau dutut tundalanmu lupa doho boto doh hasian nasongonon sianai nagom molo dong dikatoki rapita itu senimu tuga unang segabu siau atadi dokoma holong rohan pergabusan mima aha bolo mima aha bolo mima aha pergabusan mima aha bolo mima aha bolo mima aha semangat tuh. Tunggu.
rap senimu tuau tu dia holau tu si donangan rap senimu tuau adutut belanmu lupa dohong botoro hasian nasongoni pangalahong molo dong dikatoki rapi taito senimu tuau unang segabu siau atadi dokoma holok roham pergabusan mi maahang bala maahang pergabusan mi maahang bala maahang ruang rodoa sian luat ngadaoi lama dapotoko oi to nauli lagu udan lambolat husuruk doi bolak mak pehu bolus doi udan lambolat sururuk doi golap mak pehu bolus doi unako guluti harta siana unako guluti rupa siana ayatana sinari doi nang rupa besa tokin doi ayatana sinari doi nang rupa besa tokin doi beha roham dial aina manukun maau tua ha pogosuki upabo ado tuho beha roham dial anusia hunako gulu di atas siana hunako gulu di rupa siana hayatana sinari doi na rupa pesa tokin doi hayatana sinari doi na rupa pesa tokin doi ase ser ho aina manukun maau tuho ha pogosoki ai lupa boa do tuho mengaruham dia manusia hunako gulu di atas siana hunako gulu di rupa siana ayatana sinari doi na rupa pesa tokin doi ayatana sinari doi na rupa pesa tokin doi
hitam manis kulitmu terpesona, manis benar rambutmu ku tergila-gila, silakan aku terona bila jatuh cinta, ha ha ha. Pandang pertama sudah berjumpa di udara, bulan minggu banyak ku terserena, berkabar tinggalmu di mana, walau bulan zona. Pegang. Dan tak kuduga mana sih? Nggak ada. Apa? Salah kali ya? Salah ini. Kenapa? Salah. Kenapa? Nanti kita tidak berdamai. Dengarkanlah lagu ini, dengarkanlah kepala di sini, dengarkanlah suara hati. Serta cinta seluruh ini. Anak Medan, anak Medan tuh, anak Medan. Iya, kita beralih ke Medan. Anda, ku berbincang saja. Coba bertanya kamu, tinggalmu di mana? Kelawat di lereng Cirebon, bener-bener tanya, ha ha ha. Namamu Nona, dari bandari kota Jakarta. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Mengharapkan kenapa di sini bertemu dengan di sini. Cek. Ku harap satu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Lah, anak Medan. Iya, anak Medan. Ujung-ujung nih. Anak Medan, anak Medan, anak Medan dua kawan. Moral pergaulan bodoh mangolua, terlebih di penampilan mencantik doa kawan. Seorang manang susah, happy doya.
6, 2, 1 Selalu digotiki siap berakawan berpartisipasi 378 serta majorisi ada harga diri mengantisipasi horas Pohon pinang tumbuh sendiri horas tumbuhlah menantang awan horas biar kambing di kampung sendiri horas tapi banteng di perantauan anak medan kawan susah didong aku semua terberengang titik ada penghabisan ada kawan hancur demi kawan idola kawan mana itunya dari Oh miring mang, gitarnya dong lagu. Oh, cari lagunya. Giring-giring ada berdiana, giring menggoda, giring manisku. Giring-giring ada berdiana, giring menggoda, giring menggoda, giring manisku. Ada ikutan biru sekarang baru manisku sudah ada di manisku giri-giri giri-giring ada berbeda giring meloda giring meloda giring manisku Kita
Horas, gelang sepatu gelang. Ayo gelang sepatu gelang. Ya, udah. Naruh Pak RT, Pak RT udah ada. Siap. Oke. Makasih, Tok. Aduh, bola balik lagi. Boleh balik lagi udah di bola balik, dia ada mulai, semakin menjalai, kata jadi susah. Ada yang juga yang lebih, malah bola, juga rasa dia tarik, ada Tuhan ampuni. Apa ini? Nasi full be. Lama. Iya, mau setor dulu ini. Apa? Habisin aja kan? Hah? Oh, ini habisin. Itu siapa emang? Oh iya. Di sini di Hela ini. Iya. Harusnya bulan ada Hela Permata. Iya. Iya, cuman kalau lagi ada ini aja. Disebut apa?
bukan Om. Ya Mang, ini warga Pasar Dua nih. Coba tunggu nanti. Iya. Semua orang. Semua orang. Itu aja bikin. Oh, itu orang. Oh, semua orang juga. Dia Bagode. Iya. Iya. Ini taruh sini aja nanti. Ya, topletnya taruh di situ aja besok ini. Tidak ada tempatnya ya? Pakai piring aja piring.